Okay, so again, start po tayo. Paano active or mag-put live ng product sa Simprocess. So first, kunin niyo po yung product ID. Then punta po kayo sa manage product. Then i-paste niyo po dito sa katabi ng filter product. And make sure din naka-point siya sa all products, hindi po sa ineligible, sa pending, submitted. So all products lang po. Kopya po. Tapos, next step, click nyo po tong katabi ng product and then do edits in bulk. Tapos, hanapin nyo po yung control, channel submission control. Tapos, click nyo po yan and then include all. Then, apply in bulk. Tapos, sa inclusion list nyo po, lalagay nyo na po siya as live. Ganun lang po kasimple. Malinaw po. Yes po.